जमा तुम्हारे लिए। लेकिन बार बार আমি বলবো না, হুজুরের मोहब्बत दिलेर মধ্যে রেখে, হুসেনের मोहब्बत दिलेर মধ্যে রেখে বলবেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अरे পুরো দুনিয়াটা, পুরো জাহানটা আমার হুজুরের জন্য, বলুন সুবহানাল্লাহ। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे, मकीनो मका तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। मकीनो मका, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सरफराज भाई, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने तो जहां तुम्हारे। दीवाना इमाम हुसैन खामोश नहीं रहते। दीवाना इमाम हुसैन, যে ইমাম হুসেনের দিওয়ানা হবে তার সিনা সর্বদাই খাড়া হয়ে থাকবে, है ना। और আমরা সকলেই কি আছি? হুসাইনি আছি না? জোরে বলুন ইয়া হুসাইন। একটা হাত নিচে থাকবে না, কারবালা পর্যন্ত আপনার আওয়াজকে পৌঁছাতে হবে। এই গ্রামটার নাম হলো খানা কুল্লা, মারো খানা। মাশাআল্লাহ, এই গ্রামে আমি প্রত্যেকবার আসি। আলহামদুলিল্লাহ, আমার প্রোগ্রাম আপনারা শুনেন ইউটিউবের জরিয়ায়। আমি সব রোজাই বাইরে প্রোগ্রাম করি, আর বাংলাতে আপনাদের এখানে আসি আমি। আলহামদুলিল্লাহ, কাল আমার প্রোগ্রাম আছে মেদিনীপুরে। আর এই প্রোগ্রামটা মাশাআল্লাহ কামিয়াব করতে হবে, আর কামিয়াব করার মালিক হলো ইমামে হুসেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। একটি হাত নিচে থাকবে না, ইমামে হুসেনের নামে দুটি হাত তুলে বলুন ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন। দেখেন এই যে জবান আমরা পেয়েছি, শুনেন। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, বলছে কবি যে দহন মে জবান, এই যে মুখের মধ্যে আমি জবানটা পেয়েছি তো হুজুরের সাদকায় পেয়েছি। তো এই জবানটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে হুজুরের প্রশংসা করার জন্য, বলুন সুবহানাল্লাহ। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जोर से सुभान अल्लाह। আরেকটা শের শুনেন। আমার নবী তাজদারে মদিনা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মওলাই কায়নাতের জন্য সূর্যকে দুবারা উঠিয়েছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। है ना भाई, सुनें। इशारे से चाँद चीरे दिया, जोड़े बोलूं काका। इशारे से चाँद चीरे दिया, छुपे हुए खुरे को फेरे लिया, छुपे हुए खुरे को फेरे लिया। এই কালামটা আমার 2 মিলিয়ন লোক দেখেছে। কত মিলিয়ন? 2 মিলিয়ন। इशारे से चाँद चीरे दिया, छुपे हुए खुरे को फेरे लिया। इशारे से चाँद चीरे दिया, इशारे से चाँद चीरे दिया, छुपे हुए खुरे को फेरे लिया। गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया। এখান থেকে নারা লাগবে। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए।
अरे जवाब दें আমি শাকিল ভাইয়ের জন্য একটা শের পড়ছি আর রামিজ ভাই সকল কমিটির জন্য শের পড়ছি দেখেন এদিকে নারা লাগাননি না এবারে লাগাতে হবে লাগাবেন তো কাকা আপনার জিম্মেদারি আছে চাচা আমরা সবাই কাদেরি আছি না বলুন সুবহানাল্লাহ और कादेरी हुजूर गौस पाक के मुर्गा खाने वाला कौवा खाने वाला नहीं बोले सुबहानल्लाह तो मुर्गा जो लेग पीस खाते हैं उसकी ताकत तो दिखाइए भैया जोर से सुबहानल्लाह सुनें सबाबो चले के बागे फले উর্দু বুঝতে পারছেন না না বুঝতে পারলেও সুবহানাল্লাহ বলবেন কারণ এটা আমার নবীর প্রশংসা হচ্ছে বলেন সুবহানাল্লাহ উনি তো কাকরের ভাষা বুঝে যেতেন আমরা ওনার উম্মত আছি না বুঝতে পারলেও সুবহানাল্লাহ বলবো বলুন সুবহানাল্লাহ ইশ সবাব চলে কে বাগে ফলে वो फूल खिले के दिल हो भले सबाब चले के बागे फले के तले सना में खुले रजा के ज़बान तुम्हारे लिए रजा के ज़बान